हाय फ्रेंड्स विद्या एकेडमी की स्वागत। तो आपण मैंने भावुथे कहीं वीडियो ऑलरेडी आपंकर डिस्कंटिन्यू होची। तो वीडियो डिस्कंटिन्यू होवार मु देखली आपंकर ओडिशा जिके आपण माने जानिथिबे गोटे ओडिशा रिलेटेड जहाँ भी एग्जाम आसूची आपणकर मैक्सिमम क्वेश्चन आसूची ओडिशा जिके जोथि कि तार फॉलो सोर्स भी नाही सेति आपणकर जहाँ भी रही ओडिशा जिके ठीक अच्छे आपणकर ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी ओडिशा रे आपण जहाँ भी एग्जाम दिंतु से मु आपणकर हजार एमसीक्यू आपनको पई ऑलरेडी प्रोवाइड करि सारिछि ऑलरेडी आपनको पई टाइपिंग करि सारिछि सेटा पई ऑलरेडी मते 4 डे लागिला सेटा ऑलरेडी रेगुलर आपणकर मैराथन क्लास ऑलरेडी मु वीडियो 1 डे रे 2 डे 3 डे भीतर कंप्लीट कर देबी किंतु आपनको पाखरे गोटे गोटे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कहि आपनको पाखरे पहुंचो पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन आपण मान जदी देखि जोदुनी 100% आर देर क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि। तो अबे देखिबा क्लास पर को जिया प्रथम क्वेश्चन देखंतु रहिछि इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट हिंगुला टेम्पल सिचुएटेड। तो आपणकर ए क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी अछि हिंगुला टेम्पल आपणकर को डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर सिचुएट ठीक अछि। तो आर करेक्ट आंसर रहइबो अछि अनुगुल कोठी रहइबो अनुगुल ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा 2 नंबर क्वेश्चन आपण माने वीडियो को देखंतु आपण माने केते करि परजंती निहाती आपण माने कमेंट करि जणेबे ठीक अछि। 2 नंबर कहिला इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगिरी माउंटेन सिचुएटेड ठीक अछि। एडा आपण जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन महेंद्रगिरी आपणकर आसी पारे कपिलास आसी पारे देवमाली आसी पारे किछि भी आसी पारे महेंद्रगिरी आपणकर आ भितर जो चारोटी डिस्ट्रिक्ट अछि आपणकर कोउटी सिचुएटेड ठीक अछि। आपणकर करेक्ट आंसर रहबो कोन ना गजपति ठीक अछि। देखंतु आपणकर ए जो किछि भी क्वेश्चन आसे आपणकर देवमाली प्राय तो मैक्सिमम टाइम देवमाली आपणकर एग्जाम रो आसे देवमाली आपणकर कोरापुट रे अवस्थित ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा देखो 3 नंबर क्वेश्चन आसीबो रिवर सिस्टम रो आपण माने जदी एग्जाम देइथिबे जानिथिबे ओडिसा रो मैक्सिमम टाइम रिवर सिस्टम रो क्वेश्चन आसुचे तो निहाती आसीबो व्हिच रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट। लाइफलाइन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट को रिवर टाको ओडिसा रो को नदी ता कहा जाय। चारोटी नदी अछि आपण जानथि महानदी बैतरणी ऋषिकुल्या आउ सुवर्णरेखा एई जो चारोटी नदी भितर ओडिशा गंजाम रो कोटा को होची लाइफलाइन बोली कहा जाय। 3 नंबर रो करेक्ट आंसर रे होची ऋषिकुल्या। देखंतु आपण माने क्लास लास्ट जो देखन लास्ट जाय देखंतु जदी वीडियो टी भल लाଗୁची निहाती लाइक करिवे कमेंट सेक्शन रे जदी आपण किछि क्वेश्चन आपण पई रखिता आपण माने तार आंसर देबे आ लास्ट को आपण 15 टी क्वेश्चन अछि आपण 15 रु केते आपण माने स्कोर कले निहाती कमेंट करी जणेबे ठीक अछि। ऑलरेडी 4 दिन रहला मु आपण को क्वेश्चन टाइपिंग करथली ओडिसा रो सब क्वेश्चन 1000 प्लस रहिबो 1000 प्लस क्वेश्चन आपण को बही भी किनिबा को पडिबार चांसेस नै मु आपण प्रोवाइड कर देबे आपण खाली देखंतु रेगुलर बेसिस रे। 4 नंबर रहिबो हु बिल्ट कटक सिटी आपणकर कटक सिटी की किए तयारी करथिले हैला किए तयारी करथिले एटा बहुत इजी क्वेश्चन जदि आपण माने एहार आंसर जानि जंते निहाती आपण माने एटा करेक्ट आंसर देबे एई क्वेश्चन ता आपण मानक पई रहला कटक सिटी किए तयारी करथिले ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा 5 नंबर क्वेश्चन जेहेतु ओडिसा रो मौर्य शासन करिजंती सेते कलिंग अशोक रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर आसीची एग्जाम जो माने देइथिबे जानिथिले आपनकर आस्थिला आपनकर संघमित्रा आ महेंद्र आस्थिला अशोक रिलेटेड क्वेश्चन आसीची। अशोक द ग्रेट एम्पायर बिकेम द फॉलोअर अशोक जो मौर्य डायनेस्टी रो जे कि जने ग्रेटेस्ट राजा थिले सी होची को धर्म से फॉलोअर करथिले ना बुद्धिज्म कोन रहइबो बुद्धिज्म। एइटी आपण माने जदी कमेंट करी कहि मौर्य डायनेस्टी रो आपनकर फाउंडर नेम मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले। आउ एइटी क्वेश्चन रहिबो जैनकर टोटाली आपनकर तीर्थंकर केतोटी थिले बा गुरु केतोटी थिले जैनकर गुरु केतोटी थिले ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा 6 नंबर क्वेश्चन रहिबो व्हाट इज द फुल फॉर्म जयराज गुरु आपण माने जानि जंती जयराज गुरु समस्त जानिथिबे जयराज गुरु तांकर फुल नाम कोन थिला पूरा नाम कोन थिला ठीक अछि। तांकर पूरा नाम कोन थिला ना होची आपनकर कोन थिला ना जय कृष्ण राजगुरु कोन थिला जय कृष्ण राजगुरु ठीक अछि। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन रहिबो एटा देखंतु हु द फॉलोअर ऑफ महिमा धर्म आपण माने जानि महिमा धर्म जो जोरंदा भाई फेमस कभर देयर प्राइवेट पार्ट विथ सामान्य जो तांकर प्राइवेट पार्ट सेटे कोथिरे कभर करूथिले। तो 7 नंबर क्वेश्चन रहिबो ना आपण करेक्ट आंसर रहिबो
ନା ଦି ବାର୍କ ଅଫ୍ କୁମ୍ଭ ଟ୍ରି, ଦି ବାର୍କ ଅଫ୍ କୁମ୍ଭ ଟ୍ରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚन ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ ନୀଳମାଧବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ସିରିଏଲ ବି ଦେଖିଥିବେ ନୀଳମାଧବ, ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ସିଚୁଏଟେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟିଲରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେଉଁଠି ରହିବ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ବହି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, 9 ନମ୍ବର ରହିବ ହୁ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଉତ୍କଳମଣି। ଉତ୍କଳମଣି ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଉତ୍କଳମଣି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳମଣି। ଉତ୍କଳମଣି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ ହେଉଛି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରହିବ, এইটা তো অলরেডি ବହୁତ ଟାଇମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୀରାପୁର 10 ନମ୍ବର ଆସିଛି। ହୀରାପୁର ନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେମସ୍ ଫର୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି SIରେ ବି ଆସିଥିଲା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାହାଟିକି 64 ଯୁଗନୀ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ହୀରାପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରହିବ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଦୁରାବିଷୟୀ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଫଲୋଇଂ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଦୁରାବିଷୟୀ ଆ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 4ଟି ଅଛି ଭୂଇଁଆ, ମୁଣ୍ଡା, ଘୁମସାର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ ଦୁରାବିଷୟୀ କେଉଁଥିରେ ନେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଘୁମସାର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘୁମସା ରାଇଜିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ନାଁ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ନାମ କ'ଣ? ନା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ନା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। କ'ଣ ରହିବ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, ABCD ଏମିତି କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ବି ଆସୁଛି, କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ବୁକ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର କଭର କରିଛି। ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ପଏମ୍ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଚିଲିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ରାଧାନାଥ ରୟ। ଚିଲିକା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ଚିଲିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରୟ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରାଧାନାଥ ରୟ। ନେକ୍ସଟ এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି। ଆପଣ ବହୁତ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କମ୍ୟୁନିଟି ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିକେ ପଢ଼ିଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିପାରିବେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ରିଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ଯେଉଁଠି ନେରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିକି ସେମାନେ, ବା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଘଟଣାଟା ଯେଉଁଟାକି ଦମନ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଅଲରେଡ଼ି ପିୟୁର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ଠିକ୍ ଅଛି, এইটা ସ୍ପେଶାଲ ଫର୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ସ୍ପେଶାଲ ଫର୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯଦି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେ ମୁଁ ଆର କହିଦେଉଛି, ଦମନ ଫିଲ୍ମର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଇଏ ତ ଆର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଆର ଜୈବ ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ହେଉଛି ନିହାତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାଳ ହେଉଛି ମୟୂର, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଖା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବିଶାଲ ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବିଶାଲ ମୟୂର ନା କ'ଣ
ଆଉ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଆଇଲା ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଆସିବ ଆପଣ କରିବେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେଉଛି ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 15 নম্বর क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन रही आपणकर ह्विच डिस्ट्रिक्ट देयर इज ए हट वाटर स्प्रिंग पाताल गंगा आपण मैंने अट्री जानी अट्री जहाँकि आपंकर यहाँ कमेंट कर सेक्शन में आंसर देवे कमेंट सेक्शन में अट्रीटा कौ डिस्ट्रिक्ट रे किंतु एठी पकेला आपंकर पाताल गंगा नुआपड़ा अच्छी ढेंकानाल अच्छी अनुगुलटा टी प्रोब्लेम हो मिस्टेक हो मयूरभंज ठीक अच्छे 15 नंबर करेक्ट आंसर रही नुआपड़ा कौन नुआपड़ा ये रहा हूँ आपणकर फास्ट डे रहा क्लास जदि आपर से भल पाए बेले निहाती यार पार्ट 2 पार्ट 3 आपणकर अलरेडी मो पाखे बर्तमान 900 MCQ अलरेडी मुझे कर सारी 4 दिन आपण पाखे डेली गुटे रु 2टा ओडिशा जीके पढ़ो ही पढ़ीज आप निश्चित वीडियो से चैनल जदि फास्ट टाइम विजिट करूँ निहाती सब्सक्राइब कर रखु केवल ओडिशार जहाँ भी क्वेश्चन रही आपको सबू MCQ फॉर्मेट प्रोवाइड करदेवी ठीक अच्छे थैंक यू।